السلام علیکم. کلاس سیکنڈ سبجیکٹ انگلش لیسن نمبر 4 موگلی از کنگ. موگلی بادشاہ ہے. پیارے بچوں، یہ جو موگلی ہے یہ ایک بچہ ہوتا ہے جس کا نام موگلی ہوتا ہے. یہ جو کہانی ہے، یہ جو سٹوری ہے، یہ اس موگلی کی ہے، اس بچے کی ہے. چلو ہم اس بچے کی یہ کہانی پڑھتے ہیں. Once upon a time in a jungle, there lived an angry tiger. One day the tiger saw a baby boy. The tiger did not like man's babies. He said, "This is a jungle, you can't stay here." Then some wolves came that way. They saw the baby boy. They chased the tiger away. They said to each other, we will look after this boy. The baby boy stayed with the wolves. They loved him a lot. They named him Mowgli. One afternoon, a panther came to visit the wolves. The panther saw Mowgli and asked, "Who is he?" "He is our son. His name is Mowgli," said the wolves. Mowgli grew strong. He was not afraid of the wild animals. One day, when he was playing with a bear, the angry tiger came that way. "Don't be afraid," said Mowgli to the bear. The tiger was not hungry. Then he walked away. One morning, some monkeys saw Mowgli. They said, "We want Mowgli to be with us." They tried to pull Mowgli and take him away. There were many monkeys and Mowgli could not fight with them. Once upon a time in jungle, ایک دفعہ جنگل میں there lived an angry tiger. وہاں پہ ایک شرارتی، اینگری ہم شرارتی کو بولتے ہیں، شرارتی چیتا رہتا تھا. One day the tiger saw a baby boy. ایک دن اس چیتے نے کس کو دیکھا؟ بیبی بوائے کو دیکھا، اس بچے کو دیکھا. ایک بچے کو وہاں پہ دیکھا. کس نے؟ ٹائیگر نے، چیتے نے. The tiger did not like man's babies. یہ جو ٹائیگر ہے، ٹائیگر کو man's babies، انسان کے بچے پسند نہیں تھے. He said، اس نے بولا، ٹائیگر نے بولا، کس کو بولا؟ اس بیبی بوائے کو بولا، اس بچے کو بولا، "This is jungle، یہ جنگل ہے، you can't stay here، آپ یہاں پہ نہیں رہ سکتے." Then some wolves came that way. اسی اسنے میں اس راستے سے کون آئے؟ wolves آئے، کچھ بیڑیاں آ گئے وہاں سے. They saw the baby boy. انہوں نے اس بچے کو دیکھا. They chased the tiger away. انہوں نے اس ٹائیگر کو، اس چیتا کو وہاں سے بھگایا. chased بولتے ہیں بھگانے کو. They said to each other. وہ ایک دوسرے سے بولنے لگے، "We will look after this boy." ہم اس بچے کی دیکھ بھال کریں گے. look after بولتے ہیں دیکھ بھال کرنا، خیال رکھنا. The baby boy stayed with the wolves. یہ جو بیبی بوائے تھا، یہ جو لڑکا تھا، یہ کن کے ساتھ رہنے لگا؟ wolves کے ساتھ. stayed بولتے ہیں رہنے کو. They loved him a lot. یہ اس کو بہت زیادہ پیار کرنے لگے. They named him Mowgli. انہوں نے اس کا نام کیا رکھا؟ موگلی رکھا. One afternoon, a panther came to visit the wolves. ایک دن دوپہر کو، پینتھر ہم تیندوا کو بولتے ہیں، کالے دبوں والا گوشت خور جانور. came to visit the wolves. وہ کن کے پاس آیا؟ wolves کے پاس آیا. The panther saw Mowgli. پینتھر نے، یہ جو تیندوا تھا، اس نے کس کو دیکھا؟ موگلی کو دیکھا. اینڈ آسکڈ، اور بولنے لگا، "Who is he؟ یہ کون ہے؟ He is our son، یہ ہمارا بیٹا ہے. His name is Mowgli، اس کا نام کیا ہے؟ موگلی ہے. said the wolves، کنہوں نے بولا؟ wolves نے بولا. Mowgli grew strong. موگلی مضبوط ہو چکا تھا. He was not afraid of the wild animals. اس کو جنگلی جانوروں سے کوئی ڈر ور نہیں لگتا تھا.
ون डे when he was playing with a bear, एक दिन जब वो किसके साथ खेल रहा था, बियर किसको बोलते हैं, बालू को, बालू के साथ खेल रहा था। द एंग्री टाइगर कैम दैट वे, ये जो शरारती चीता था ये वहाँ से आया। डोंट बी एफ्रेड, इसने बोला डरो मत, डोंट बी एफ्रेड बोलता है डरने को, डोंट बी एफ्रेड, डरो मत। सैड मोगली टू द बियर, कि मोगली ने किसको बोला, बियर को बोला। द टाइगर वॉज नॉट हंग्री देन, तब जो ये चीता था ये तब भूखा नहीं था। ही वॉकड अवे, वो चला गया। वन मॉर्निंग सम मोंकीज सा मोगली, एक दिन सुबह को क्या हुआ, सम मोंकीज, कुछ बंदर, मोंकीज बोलते हैं बंदरों को, कुछ बंदर वहाँ थे तो उन्होंने किसको देखा, बंदर जो थे उन्होंने मोगली को देखा। दे सेड, उन्होंने बोला वी वॉन्ट मोगली टू बी अस, हम चाहते हैं कि मोगली हमारे साथ रहे। दे ट्राई टू पुल मोगली एंड टेक हिम अवे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोगली को खींचने की मतलब लेने की कोशिश की। दे ट्राई टू पुल मोगली, उन्होंने मोगली को खींचने की कोशिश की। एंड टेक हिम अवे, और अपने साथ लेने की कोशिश की। देयर वायर मैनी monkeys एंड मोगली कुड नॉट फाइट विद देम, वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे और मोगली उनके साथ लड़ नहीं पाया। फाइट बोलता है लड़ने को, और मोगली उनके साथ लड़ नहीं पाया। तो आज तक हम प्यारे बच्चों यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।